ମଣିମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯିଏକି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। दर्शक बंधु जल आपण क्यों क्यों जिनस सब पकेबे। गोटे प्रकार सेंट अच्छी, यहीटा सेंट पकई पारे। टिके गंगा जल पकेबे, चंदन टिके आउ कर्पूर गुंड टिके आउ अगुरु टिके आउ गोटे प्रकार सेंट अच्छी। तो आप जल पकई पारे। सब जिनस पकेला आप जल आपण घर जब जेकोसी जिनस नथिबो कर्पूर टिके चंदन टिके जल पकईदेवे। आ तुलसी टिके कंपलसरी जल टिके पकेबे। जगन्नाथ सबुठ पसंद जिनस हूँ तुलसी। जय जगन्नाथ।